Wadidaw, coba lihat teman-teman. Di sini banyak sekali ya tumpukan mainan-mainan berlumpur teman-teman. Wow, ayo kita lihat ya. Widih, coba lihat teman-teman. Mainannya berlumpur sekali ya. Wow, mantap sekali teman-teman. Gimana kalau kita akan membersihkannya ya? Sebelum kita bersihkan, ayo kita kumpulkan dulu teman-teman. Wow, di sini sudah ada keranjangnya. Ayo kita masukkan satu persatu ya. Wow, let's go teman-teman. Ayo kita kumpulkan semua. Widih. Wow, kira-kira ini mobil apa ya? Wow. Ayo kita kumpulkan dulu. Nanti baru kita bersihkan ya. Wow, keren sekali teman-teman mainannya. Wih, gokil. Hehehe. Mantap sekali. Wow. Wadidaw, kira-kira ini mainan apa ya? Wow, ayo kita kumpulkan dulu. Wih, gokil. Wow. Hehe, keren sekali teman-teman. Wih, wow. Wadidaw, berlumpur sekali ya mainannya. Wih. Wow, keren. Wow, coba lihat teman-teman. Widih, mainannya telah habis. Setelah kita kumpulkan semua ya. Sekarang ayo kita cari air bersihnya teman-teman. Let's go. Wadidaw, coba lihat teman-teman. Di sini sudah ada air bersihnya ya. Wow. Ayo kita bersihkan teman-teman. Mainan yang telah kita kumpulkan tadi ya. Let's go. Wow. Wow, coba lihat teman-teman, mainannya telah bersih. Di sini ada mobil ambulan. Wow, keren sekali. Ayo kita bersihkan lagi ya. Wih. Wow, coba lihat teman-teman. Di sini ada truk tangki. Wow, mantul. Let's go. Ayo kita bersihkan lagi ya. Hehehe, lihat teman-teman. Di sini ada truk molen. Wow, keren. Ayo kita bersihkan semua ya. Widih, gokil. Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini ada kereta api. Wow, keren. Widih. Wih, ada truk pemadam. Wadidaw, warna merah. Wih, kita bersihkan yang panjang ini ya. Wow. Wih, lihat teman-teman, di sini ada truk trailer. Wow, keren sekali. Widih. Wow, coba lihat teman-teman. Sepertinya di sini ada mainan karakter. Wow, kira-kira karakter apa ya? Mari kita bersihkan teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini ada karakter Iron Man. Wow, gokil. Widih. Ayo kita bersihkan lagi ya. Wadidaw, coba lihat teman-teman. Di sini ada helikopter. Wih, warna merah teman-teman. Gokil. Wow.
Wow, lihat teman-teman, mainannya telah bersih ya. Di sini ada mobil balap. Wow, mobil balap Spix, mantap. Wih. Wah, lihat teman-teman, di sini ada mobil forklift. Wow, keren. Widih. Wow, ada yang besar teman-teman. Ayo kita bersihkan ya. Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini ada mobil bus telolet. Wow, keren habis, mantap. Widih. Wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada truk pasir. Wow, warna hijau, keren. Widih. Sepertinya di sini mainan apa ya? Ayo kita bersihkan teman-teman. Widih, gokil sekali. Wadidaw, coba lihat teman-teman. Di sini ada beko ekskavator. Wow, keren sekali ya. Wih. Wow, ada mobil wheel loader. Widih, gokil. Hehe, coba lihat teman, di sini ada kapaktor. Wow, keren. Widih. Wadidaw, coba lihat teman-teman, di sini ada tembak-tembakan mainan. Mantap. Wow, ayo kita bersihkan yang ini ya. Oh iya. Wadidaw, coba lihat teman-teman. Di sini ada kapal layar. Wow, gokil sekali ya. Wih. Wow, lihat teman-teman, mainannya telah habis ya. Telah kita kumpulkan dan bersihkan semua. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya channel ini supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Bye bye teman-teman, sampai jumpa besok. Dadah.